ओम शांति 6/12/2025 की प्रातः मुरली। बाबा बोलছে মিঠে বাচ্চে ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। বাবা বলছে এই শরীর আত্মাই এই শরীরকে চালায়, আত্মাই রাজা, আত্মাই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে। এই জন্য নিজেকে আত্মা ভাবো তো একদম নিডার निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न में बाबा बोल रही है आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे। आत्मा इस शरीर साथ खेल खेलते नीचे नेमेছে, তাহলে उसको कौन सा नाम देंगे। उत्तरे बाबा बोलছে काठपुतली। जैसे ड्रामा में काठपुतलिया का खेल दिखाते हैं, ऐसे तुम आत्मा काठपुतली की तरह 5000 बरस खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। आत्मा बार बार जन्म नीते नीते 5000 বছরে नीचे पहुंचे গেছে, যেন काठपुतली की तरह। बाप आए हैं तुम काठपुतली के ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। बाबा ऐसे हमारे चढ़ने का रास्ता बोलছে। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चल जाएंगे। এখন আমরা যদি শ্রীমত পালন করি, শ্রীমতের চাবি লাগাই, তাহলে উপরে উঠে যাব। गीत दीजिए बाबा। महफिल में जॉलिटी समा पड़ा आने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। रूहानी बाबा हमारे के श्रीमत दीजिए। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप कहते हैं तुमको भाल ईश्वर मत दे। কেউ যদি ভালোভাবে না চলে তখন মা বাবা অনেক সময় বলে যে তোমাকে যেন ঈশ্বর মত দেয়। বিচারকে পতাই নাই কি ঈশ্বর সাচমুচ মত देते हैं। তারা জানেই না যে ঈশ্বর সত্যিকারই মত দেয়, শ্রীমত দেয়। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, আমরা এখন ঈশ্বরীয় মতই পাচ্ছি। অর্থাৎ রুহানি বাপ বাচ্চों को শ্রেষ্ঠ মত दे रहे हैं। শিব বাবা রুহানি বাবা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মতে চালাচ্ছে, শ্রেষ্ঠ বানने के लिए, শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্যই শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছে। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ होते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा श्रीमत पालन करे আমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। बाप हमको कितनी ऊंचू मत दे रहे हैं, बाबा আমাদেরকে কত উঁচু মত দিচ্ছে। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। আমরা এখন শিব বাবার মতে চলে मनुष्य থেকে देवता হচ্ছি। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে মানুষকে দেবতা বানাने वाला শিব বাবাই আছে। শিখ লোক भी गाते हैं, সেই জন্য শিখ ধর্মগ্রন্থে গায়ন আছে मनुष्य से देवता किए करा ना लगी बार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। शिव बाबाई मनुष्य থেকে देवता বানানোর মত দেয়। उनकी महिमा भी गाई है। शिव बाबार महिमा আছে এক ओंकार, कत्ता पुरुष, निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, আমরাও सब निर्भय हो যাব। अपने को आत्मा समझते हो ना, যত আমরা নিজেকে আত্মা ভাববো তত আমরা निर्भय निडार হয়ে যাব। कारण आत्मा को कोई भय नहीं रहते, आत्मार कोनो भय থাকে না। बाप कहते हैं निर्भय बनो। बाबा बार बार बोलছে निर्भय हो। भय फिर काहे का, किसेर भय। तुमको कोई भय नहीं, तुम्हारे कोनो भय नहीं। तुम अपने घर बैठ भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। घरे থেকেও আমরা বাবার শ্রীমতে চলি। एक बातें गीत में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, এখন আমরা বাচ্চারা সব বুঝতে পারছি। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। আমরা এখন পতিত হয়ে গেছি কলিযুগে। और पावन बनने के लिए मामे कम याद करो। শিব বাবা বলছে যে পাবন হওয়ার জন্য আমাকে याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने की मेला संगम युग पर ही होता है। संगम युग ही আমরা বাবার শ্রীমত पे पुरुषोत्तम हुई। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, অনেকেই বাবার শ্রীমত নেয়। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों के मेला। এটার জন্য ঈশ্বরের সাথে আমাদের মেলা বা মিলন হচ্ছে। ईश्वर भी निराकार है, शिव बाबा निराकार আছে। বাচ্চা आत्माएं भी निराकार है, আমরাও আসলে आत्मा रूपे निराकार আছি। हम आत्मा है, আমরা आत्मा আছি। ये पक्की पक्की आदत डालनी है, এটা प्रैक्टिस করতে হবে। जैसे खिलौना की चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौना की चाबी है। ঠিক যেমনি খিলৌনার চাবি পেলেই খিলৌনা নাচতে শুরু করে, তো আমাদের শরীররূপী খিলৌনার চাবি হচ্ছে আত্মা। যেই আত্মা প্রবেশ করে আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়। আত্মা ইনমে না हो तो कुछ भी कर ना सके। আত্মা না থাকলে যেন শরীর জড় পদার্থ হয়ে যায়। আত্মা ইনমে না हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। আমরা হচ্ছি চৈতন্য খিলনে।
खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा। यदि खिलौना का चाबी ना থাকে তাহলে काम का नहीं रहेगा, খাড়া হয়ে जाएगा, খাড়া হয়ে যাবে। আত্মা भी চৈতন্য চাবি है, আত্মাও ঠিক সেরকম চৈতন্য চাবি। আরে অবিনাশী অমর চাবি है, এটা হচ্ছে অবিনাশী অমর চাবি আছে। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को, बाबा तो शरीर देखे ना, আমাদের আত্মাকেই দেখছি। আত্মা শুনতি है, আত্মাই শুনছে বাবার জ্ঞান। এ পাক্কি আদত ডালনি, এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, পাক্কা প্র্যাকটিস করতে হবে। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके, आत्मा रूपी चाबी बगैर शरीर चलबे ना। इनको भी चाबी अविनाशी मिले हुई है, 5000 बरस इसकी चाबी चलती है। ব্রহ্মা বাবাও কেউ সেই চাবি পেয়েছে, ব্রহ্মা বাবারও চাবি 5000 বছর চলছে। চৈতন্য চাবি होने कारण চক্র ফিরতা ही रहते हैं, এ है চৈতন্য খিলনে। চৈতন্য চাবি হওয়ার জন্য এই চক্র বারবার রিপিট হচ্ছে, এটাই হচ্ছে চৈতন্য খিলনে। बाप भी चैतन्य आत्मा है, बाबाओ चैतन्य आत्मा আছে, लिविंग सोल। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए से जुक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। যখন চাবি প্রায় খাড়া হয়ে যায় তখন বাবা এসে আবার নতুন করে আমাদেরকে মনে করায় যে নিজেকে আত্মা ভেবে बाबा के याद करो तो आवाज चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तम प्रदान से शतप्रदान बन जाएंगे। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, ठीक যেরকম पेट्रोल शेष হয়ে গেলে আবার ভরা যায়, तो बाबा ऐसे আমাদের पेट्रोल भरছে। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उसमें पावर भर जाती है ना, যখন ব্যাটারি খালি হয়ে যায় তখন সেটাকে চার্জারে লাগানো হয়, চার্জ দেওয়া হয়। ব্যাটারি খালি হতে তো লাইট খতম হয়ে যেতে, যখন ব্যাটারি খালি হয়ে যায় তখন লাইট ডিম হয়ে যায়, খতম হয়ে যায়। अब तुम्हारी आत्मारूपी बैटरी भर्ती है, আমাদেরও আত্মারূপী ব্যাটারি খালি হয়ে গেছিল, বাবা এসে আবার ভরছে। जितना याद करेंगे उतना पावर भरते जाएंगे, যত আমরা याद করব তত আমাদের ব্যাটারিতে লাইট আসবে, পাওয়ার আসবে, ব্যাটারি চার্জ হবে। इतना 84 जन्म का चक्र लगा, बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तम में आई है, और फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा ব্যাটারি को भरने। বাবা এসে আবার ব্যাটারিকে ভরছে বা চাবি দিচ্ছে। আমরা তম স্টেজে পৌঁছে গেছিলাম, পাওয়ার ছিল না, পাওয়ার নাই है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से बैटरी को भरना है, बाबा यादेर माध्यमे আমাদের ব্যাটারি ভরছে। इसको ह्यूमन बैटरी कहे, এটাকে হিউম্যান ব্যাটারি বলা যেতে পারে। बाप कहते हैं मेरे साथ जोग लगा, बाबा বলছে আমার সাথে যোগ লাগাও। এই জ্ঞান এক ही बाप देते हैं, বাবাই এই জ্ঞান দিচ্ছে। সদ্গতি দাতা ও এক ही बाप है, বাবাই একমাত্র গতি সদ্গতি দাতা। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भर्ती है जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। আমাদের ব্যাটারি এখন ভরে যাচ্ছে যার মাধ্যমে আমরা 84 জন্মের পাঠ বাজাবো। जैसे ड्रामा में काठपुतलियाँ नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे काठपुतलियाँ मिसाल हो। আমরা আত্মাও কাঠপুতলিয়া মিশাল আছি, ড্রামা যেভাবে আমাদেরকে নাচাচ্ছে আমরা সেইভাবেই नाचছি। ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला है। 5000 बरस की बात है, 5000 বছরের মধ্যে আমাদের কিভাবে চড়তি কলা আর উতরতি কলা হচ্ছে বাবা সেটা বোঝাচ্ছে। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, श्रीमत ही हमारे चाबी, श्रीमतेर द्वारा हमारे आत्मा पावरफुल होच्छे। हम फुल शतप्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। যখন আমরা ফুল শতপ্রধান হয়ে যাব আবার ন্যায়শীর আমাদের পাঠ রিপিট হবে। कितना सहज बात है समझने और समझाने की, फिर भी बाप कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। কিন্তু বাবারা এই জ্ঞান তারাই বুঝবে যারা কল্প पहले বুঝেছিল। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं, যতই মাথা মারো যারা বোঝার নয় তারা কিছুই বুঝবে না। बाप समस्त सबको एक जैसे ही देते, बाबा तो সবাইকে একভাবেই বোঝাচ্ছে। का भी बैठ बाप को याद करना, যেখানেই থাকো বাবাকে याद करो। भाल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो, ब्राह्मणी ना থাকলেও তুমি বাবাকে याद करो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, কারণ বাবার यादेर माध्यमेই 63 जन्म में पाप विकर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ जाने, सबसे चलते फिरते उठते खाते पीते याद करना है। कोई भी बिठाने के दरकार नहीं, কেউ বসাবে সে তখন याद করবো না, সব সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে याद करते হবে। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं। हर एक को अपनों को ही मदद करना है, निजे की उठाना है, निजा की सेल्फ डिपेंडेंट होना है, पुरुषार्थ निजे की निजे करना है, निजे ही निजे बाबा के याद करना है, कारो पर भरोसा करे ना।
ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। বাবা তো সমস্ত ডাইরেকশন দিয়েছে যে এইভাবে করো তাহলে তোমাদের দৈবী বুদ্ধি হয়ে যাবে, ধারণা হয়ে যাবে। ये टेम्पटेशन दी जाती है, বাবাই আমাদের সেই টেম্পটেশন দিচ্ছে। श्रीमत तो सबको देते रहते, বাবা সবাইকে শ্রীমত দিচ্ছে। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ঠান্ডি है किसकी तेज है, কেউ ঠান্ডা বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ তেজ तीखे সহজেই শ্রীমতকে নিয়ে নিচ্ছে। पावन के साथ जोग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होते। बाबा पावन সব থেকে পাওয়ারফুল পবিত্র, তাহলে বাবার সঙ্গে যোগ না লাগালে ব্যাটারি चार्ज হবে না, आत्मरूपी बैटरी। बाप की सिमत नहीं मानते हैं, जोग लगता ही नहीं, तुम अभी फील करते हो हमारी ব্যাটারি ভর্তি जाती है। বাবার শ্রীমতে চলতে হবে, বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে হবে, তবেই ব্যাটারি ভরপুর হবে। তমপ্রধান সে শতপ্রধান তো জরুর বাননা, কারণ আমাদেরকে তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হতেই হবে। इस समय तुमको परमात्मा की सिमत मिल रही है, আমরা এখন পরমাত্মার সিমত পাচ্ছি। ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझते, दुनिया तो एगुलो কিছুই জানে না। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। বাবার মতে চললে আমরা পুরো দেবতা হয়ে যাব। इससे ऊंची चीज कोई होते नहीं, দেবতার থেকে উঁচু পদ কিছু হয়ই না। वह ज्ञान नहीं रहता, সত্য যুগে জ্ঞান থাকবে না। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामाते এটাও ফিক্স। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, संगम যুগেই বাবা এসে আমাদেরকে পুরুষোত্তম বানাচ্ছে। जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं, যার यादगार আমরা भक्ति मार्ग में मनाए। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आते हैं तो दशहरा होते हैं, 5000 बरस बाद हर बात रिपीट होते हैं। আমরা এখন দশহরাও মানাচ্ছি। तुम बच्चों को ही ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, বাচ্চারাই আমরা শ্রীমত পাচ্ছি, जिससे तुम শ্রেষ্ঠ বানতে हो। এই শ্রীমত যে পালন করবে সেই শ্রেষ্ঠ হবে, বাবার শ্রীমতেই আমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। তোমারই আত্মা শতপ্রধান থি, সত্য যুগে আমাদের আত্মায় শতপ্রধান ছিল। ও উতরতে উতরতে তমপ্রধান ভ্রষ্ট পান জাতি, নামতে নামতে আমরা এখন তমপ্রধান ভ্রষ্ট হয়ে গেছি। ফের বাপ বেদ জ্ঞান আর যোগ শিখলাকার শতপ্রধান শ্রেষ্ঠ বানাতে, বাবা এসে আবার আমাদের জ্ঞান যোগ রাজযোগ শিখিয়ে ফের শতপ্রধান বানাচ্ছে। বতলাতে হ্যাঁ तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, বাবা আমাদের বলছে কিভাবে আমরা নিচে নেমেছি। ड्रामा चलता रहता है, ड्रामा तो जू मिसल टिक टिक করে चलता ही रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं, এই ড্রামার আদি মধ্য অন্তের কাহিনী কেউ জানে না। বাপ ने समझाया है, বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। अब तुमको स्मृति आई है ना, আমাদের কি বাবা স্মৃতি জাগরণ করিয়েছে। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाए जाए। ये बाप बेट समझाते, বাবাই আমাদেরকে সব কিছু বোঝাচ্ছে। अभी तुम सब ब्राह्मण माने हो, আমরা এখন ব্রাহ্মণ, ফের দেবতা বান্না হবে, পরে আমরা দেবতা হব। बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म में स्थापना करता हूँ, বাবা এই তিন ধর্ম ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় স্থাপনা করছে। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, এখন আমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে। हम बाप দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশী মানতে हैं, এখন আমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশী হচ্ছি। ফের সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী বানেंगे, তারপর সূর্যবংশী চন্দ্রবংশীতে যাব। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, যারা এই পুরুষার্থে ফেল হয়ে যাবে তারাই চন্দ্রবংশীতে যাবে। किसमें नापास, जोग में नापास। ज्ञान तो बहुत सहज समझा जाता है, ज्ञान तो खूब सहज আছে। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो, ज्ञान तो 84 चक्र कहानी। मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं तो कितना दूर चले गए हैं। भक्ति मार्ग शास्त्रे तो বলেই দিয়েছে যে 84 লাখ জন্ম, তো কত দূর নিয়ে গেছে। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, এখন আমরা শ্রেষ্ঠ মত ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছি। ঈশ্বর তো आते ही है एक बार, ঈশ্বর তো কল্পে একবারই আসে, তো उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी, তার শ্রীমত একবারই আমরা পাই। এক দেবী দেবতা ধর্ম था, সত্য যুগে একটাই দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। जरूर उनको ईश्वरीय मौत मिली थी, ईश्वरीय मौत पे ही देवी देवता बने ছিল। उसके आगे तो हुआ संगम যুগ, আগের জন্মে संगम যুগে ওরা ঈশ্বরীয় মতে চলে সত্য যুগে দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করেছিল। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं, बाबा এসে दुनिया बदलाচ্ছি। तुम अब बदल रहे हो, আমারও अब ট্রান্সফার হচ্ছি, বদলাচ্ছি। इस समय तुमको बाप बतलाते हैं, বাবাই এই সময় এই সমস্ত জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलतेই रहेंगे, প্রতি কল্পে আমরা বদলেছি আর এই বদলাতেই থাকবো। ये चैतन्य बैटरी है ना, ये हमारे आत्मरूपी चैतन्य बैटरी, वो है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 बरस बाद बाप आए, बाबा 5000 বছর बाद এসেছে। শ্রেষ্ঠতে শ্রেষ্ঠ मत भी देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मत দিচ্ছে। উঁচতে উঁচ भगवान की ऊंच मत मिलती है, উঁচু ভগবানে আমরা উঁচু মত পাচ্ছি। जिससे तुम ऊंच पद पाते हो, যাতে আমরা উঁচু পদ প্রালব্ধ পাচ্ছি।
तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की সন্তান हो ना। যে কেউ যদি তোমাদের কাছে জানতে চায় তাদেরকে বলো আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান আছি, ঈশ্বর শিব বাবাই ঈশ্বর। শিব জয়ন্তী भी মানাতে আমরা, শিবরাত্রি শিব জয়ন্তীও মানাই। ও হ্যাঁ ही सदगति दाता, शिव बाबा যে सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, शिव बाबा निराकार, কোনো নিজস্ব শরীর নেই, তো কিসকে দ্বারা মত দেতে? তাহলে মত কিভাবে দেবে? तुम भी आत्मा हो, আমরাও আত্মা নিরাকার আছি। এই শরীর দ্বারা बातचीत करते हो না, আমরা মুখের দ্বারা শরীরের দ্বারা बातचीत করি। শরীর बिगर आत्मा कुछ कर ना सके, শরীর ছাড়া আত্মা নিজে কিছু করতেই পারবে না। নিরাকার বাপ भी आए कैसे? নিরাকার বাবা জ্ঞান তাহলে কিভাবে দেবে? সেই জন্য এখানকার রথ সিলেক্ট করে বাবা गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने कहा कोई ने बैठ बनाया है, त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझते हैं सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी ইয়া है ना। বাবা এখানে এসেই রচনা করছে পৃথিবীতে। त्रिमूर्ति तो सूक्ष्म वतन में দেখানো হয়, তো রচয়িতা বাপ কবি ইহা না পড়ে, বাবা এখানেই আসে ब्रह्मार शरीरे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखे, पतित दुनिया में ही आकर बाबा पावन बनाए सबके। यह बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहा है, समझते भी है फिर ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकती, অনেকে নিজে বোঝে কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারে না। শ্রীমতকে ওঠাতে নেই, কারণ শ্রীমত ঠিকঠাক ফলো করে না, তো শ্রেষ্ঠতে শ্রেষ্ঠ বানতেও পারে না। जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे, तारा की पद पाবে? ছোটোখাটো পদ পাবে। जितना সার্ভিস करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, যত সেবা করবে তত उच्च पद पाবে। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, हड्डी हड्डी सेवा करनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चे तड़पते रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए। অনেকে বাবার সার্ভিসের জন্য তরপতে रहते हैं, সেবা করার অদম্য ইচ্ছা থাকে, जिससे बहुतों का कल्याण है, কারণ সার্ভিসের মাধ্যমেই बहुत মানুষের কল্যাণ হবে। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं। বাকি যে হদের সেবা হয় जिस्मानी সেবা, ওতে তো সিঁড়ি নিচেই নেমে যায়, কিন্তু আমাদের এই রুহানি সেবাতে आत्मार कल्याण হবে, सदगति হবে, चढ़ती कला हवे। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियाँ है तो सेंटर भी संभाल सकती है। सर्विसेबल यदि अच्छी बच्ची हो से सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबर बार बैठते हैं या तो नंबर बार नहीं बैठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। যে সার্ভিস করবে না সে কম পদ পাবে। পদ নাম্বার বার বহুত है ना, परंतु वह है सुखधाम, ये है दुखधाम। সত্যযুগ আছে সুখধাম আর এটা দুঃখধাম, নাম্বার বার পদ, কিন্তু তবু সবাই সুখে থাকবে। वहाँ बीमारी आदि कोई होते नहीं, ওখানে बीमारीर কোনো জায়গা नहीं। बुद्धि से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए हम बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि সার্ভিস তো করতেই नहीं। নিজেকে বুঝতেই পারবে সে যে আমি তো সেবাই করি না, তাহলে আমি বহুত কম পদ পেয়ে যাব। সার্ভিস से ही पद मिल सकते हैं, সার্ভিস থেকেই উঁচু পদ পাওয়া যায়। আপনি जांच करनी चाहिए, নিজেকে সেলফ চেকিং করতে হবে। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, নিজেই নিজের অবস্থা জানতে পারবো। मामा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, मामा बाबा प्रचुर सर्विस करेছে। अच्छे अच्छे बच्चे भी है, बहुत बच्चेও অনন্য বাচ্চাও প্রচুর সার্ভিস করেছে। ভালো नौकरी में भी है, उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर যে সার্ভিস করো। অনেকে নকরি করতে করতে হাফ পে নিয়েও সার্ভিসে বেরিয়েছে। ऊर्जा नहीं है, जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं। যে বাবার দিল पर আছে সে সেখানে সত্যযুগে তাউসি তক পেয়ে যাবে, নাম্বার বার পুরুষার্थ अनुसार। ऐसे ही विजय माला में आ जाते, তারাই বিজয় মালা আসবে যারা প্রচুর সেবা করবে। অর্পণ भी होते हैं, সার্ভিস भी करते हैं, যারা নিজেকে পুরোপুরি বাবার সেবায় নিজেকে অর্পণ করে দেবে, সার্ভিস করবে। कोई तो ভালো অর্পণ হতে সার্ভিস নাই করতে তো পদ কম হয়ে যায়গা না। সারেন্ডার হয়েও যদি কেউ সেবা না করে তাহলে কম পদ হয়ে যাবে। এই রাজধানী স্থাপন হতে শ্রীমত সে, কারণ বাবার শ্রীমতের আধারে এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ऐसा कभी सुना, এরকম কোনদিন শুনেছিলে যে বাবার ভগবানের শ্রীমতের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে? অথবা পরাই সে রাজ স্থাপন পরাইয়ের মাধ্যমে রাজা স্থাপন হচ্ছে? कभी सुना कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। हाँ, भक्ति मार्गे प्रचुर दान पुण्य করলে পরের জন্মে রাজাই ঘরে জন্ম হয়। বাকি পরাই সে রাজপদ পায় ऐसा तो कभी सुना नहीं है, কিন্তু পরাইয়ের মাধ্যমে যে রাজাই পদ পাওয়া যায় এটা কেউ কোনোদিন শুনে নেই। किसको पता भी नहीं, কেউ জানেই না। বাপ समझते तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, বাবা বোঝাচ্ছে তোমরাই পুরো 84 জন্ম নিয়েছো। तुमको अब ওপর জানা है, তোমরা অনেক নিচে নেমে গেছিলে, ওপর জানা है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार।
बाप याद प्यार भी नाम बार बार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सार्विस में है। যারা প্রচুর সার্ভিস করে তারা বাবা তাদেরকে याद प्यार দেয়, दिल में रखे। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दाल बाबा की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। নিজেই বোঝা যাবে যে আমি বাবার দিলে চড়ে আছি। মালা का दाना बांध सकता हूँ, মালার দানা হতে পারবো। আন পরে জরুর পরে হয়ে কে আগে ভরিদ হয়েঙ্গে। যারা পড়বে না তারা পরে রাজধানীতে প্রজাপদ পাবে, সেবা করবে, দাস দাসী পদ পাবে, রাজাদের সেবা করবে। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, बाबा बार बार बोलছে যে पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामे में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। কিন্তু ড্রামা में যদি পার্ট না থাকে সে চড়বেও না। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है, কারণ তার পুরুষার্থে বারবার গ্রহচারী লেগে যাবে। দেহ অভিমান से ही फिर और विकार आते हैं। দেহ অভিমানে থাকলে और विकार प्रवेश করবে। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। देह अभिमानी सब থেকে कड़ा बीमारी। सत्ययुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। सत्ययुग में कोनो देह अभिमान থাকবে না। वह तो है ही तुम्हारी पालब्ध। ये यह ही बाप समझाते, बाबा एगुलो बोझाচ্ছে। और कोई ऐसे सीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामी को हम याद करो। আর তো कोई सीमत दाई ना যে নিজেকে आत्मा ভেবে बाबा की याद करे। मुख्य बात है, एटाई मुख्य बात। लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। लिखना चाहिए निराकार भगवान আমাদেরকে বলছে যে बाबा की याद करो, अपने को आत्मा समझो, নিজেকে आत्मा भावो। अपनी देह को भी याद नहीं करो, নিজের দেহের কথাও ভুলে যাও। जैसे भक्ति में भी एक शिव को ही पूजा करते हो। भक्ति तो আমরা যেমনি এক শিব বাবাকেই পূজা করেছিলাম। अब ज्ञान विश्राम मैं ही देता हूँ। বাবা যে আমি একমাত্র জ্ঞান দিই, বাকি সব है भक्ति, बाकी सब भक्ति मार्गের কর্মকাণ্ড। অব্যভিচারী জ্ঞান এক ही শিব বাবা से तुमको मिलता है। শিব বাবার কাছ থেকে আমরা এক অব্যভিচারী জ্ঞান পাচ্ছি। एक ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं। बाबा আমাদেরকে জ্ঞান রত্ন দিচ্ছে। उस सागर की बात नहीं, बाबा ज्ञान सागर আমাদেরকে রত্ন দিচ্ছে। एक ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते। बाबा আমাদের জ্ঞান রত্ন দিচ্ছে जिससे तुम देवता बनते हो। ज्ञान रत्न नहीं আমরা ধারণ করে দেবতা হচ্ছি। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। शास्त्र तो भूल भाल কাহিনী लिख দিয়েছে। সাগর সে দেবতা নিকালা ফের রত্ন দিয়ে। ওখানে দেখিয়েছে সাগর থেকে দেবতা নিকলেছিল, দিয়ে রত্ন দান করেছিল। এই জ্ঞান সাগর तुम बच्चों को रत्न देते। আসল হচ্ছে বাবা জ্ঞান সাগর আমাদেরকে রত্ন দিচ্ছে। तुम ज्ञान रत्न चुकते हो। আমরা জ্ঞান রত্ন চুকছি। আগে পাথর চুকতে থে, আগে আমরা পাথর চুকতে ছিলাম, তো পাথর বুদ্ধিবান পরে তার জন্য পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছিলাম। আবার রত্ন চুকনে সে তুমি পারস বুদ্ধিবান রেতেও। এখন রত্ন চুকানোর ফলে আমরা পারস বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি। পারসনাথ বানতে হন, আমরা এখন পারসনাথ হচ্ছি। এ পারসনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বকে মালিক থে। এই পারসনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বের একসময় মালিক ছিল সত্যযুগে। ভক্তি মার্গ में तो অনেক নাম অনেক চিত্র বানা রাখে। ভক্তি মার্গে তো অনেক চিত্র অনেক নাম আছে। বাস্তব में লক্ষ্মীনারায়ণ বা পারসনাথ একই है। लक्ष्मीनारायण व पारसनाथ एक ही আছে। नेपाल में पशुपतिनाथ की मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही है। अच्छा। मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख से बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं, बाबा जी আমাদেরকে জ্ঞান রত্ন দিচ্ছে, वही चुगने है, पाथर नहीं। কোনো পাথর চুগনে হবে না, জ্ঞান রত্নই চুগনে है। দেহ অভিমান की कड़ी बीमारी से स्वयं को বাঁচানো है। নিজেকে আত্মাভিমানী হতে হবে। দেহ অভিমানে कड़ी बीमारी থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। 2 नंबर में बाबा बोल रहे हैं, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से जोड़ले। बाबा হচ্ছে पावर हाउस, বাবার সাথে যোগ লাগলে আমাদের ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে যাবে। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने, सबসময় आत्माभिमानी থাকার पुरुषार्थ करते হবে। निर्भय रहना है, निडर रहना है। पर्दन में बाबा बोल रहे हैं, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवो। सब समय दातापन মহাদানী হতে হবে, দিতে হবে, দিতে যাও এরকম ভাবনা থাকলে আমরা কোনো রকম ইচ্ছা থাকবে না। ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা স্থিতি চলে আসবে এবং আমরা তৃপ্ত আত্মা হয়ে যাব, সন্তুষ্ট আত্মা হয়ে যাব। डिटेल्स में बाबा बोल रहे ये सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का বাচ্চাবান সর্বাত্মা को देना है। আমাদের শুধু দিয়েই যেতে হবে, দাতার বাচ্চা। দাতাপন কি ভাবনা রাখने से সম্পন্ন আত্মা हो जाएंगे। যত দাতাপনের ভাবনা রাখবো তত আমরা ভরপুর সম্পন্ন আত্মা बन जाएंगे। और जो সম্পন্ন होंगे वो सदा तृप्त होंगे। যে যত সম্পন্ন ভরপুর হবে সে তত আত্মা তৃপ্ত হবে। मैं देने वाला दाता का বাচ্চা हूँ, देना ही लेना है। যত দেব ততই সেটাই উল্টে নেওয়া। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या स्थिति का अनुभव कराती है। যত দিতে যাব ততই আমাদের নির্বিঘ্ন স্থিতি তৈরি হবে এবং ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা স্থিতি তৈরি হবে। সদা এক লক্ষ্য কি তারা ही नजर रहे, এটাই আমাদের লক্ষ্য হোক। और लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों को विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। আমরা কোনো বিস্তারে যাব না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পয়েন্ট, বিন্দু।
बिंदु आत्मा बिंदु बाबार यादे समा जाबो, एटाई आमादेर लक्ष्य। स्लोगान में बाबा बोलले ये बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है ব্যর্থ সংকল্প। যদি আমাদের বুদ্ধি বা স্থিতি কমজোর আছে তার মানে ব্যর্থ সংকল্প আছে, আমরা এখনো সম্পূর্ণ সব সামর্থ্য সংকল্পে যেতে পারিনি। অব্যক্ত হিসাবে বাবা বলছে অসম্পন্ন বা কর্মাতীত স্থিতি বানने का ढूंढ लगाओ। কর্মাতীত বানানো के लिए কর্ম के হিসাব কিতাব से মুক্ত বানো। বাবা বলছে কর্মাতীত হওয়ার জন্য কর্মের হিসাব কিতাব থেকে মুক্ত হও। সেবা में भी सेवा के बंधन में बांधने वाली सेवाधारी नहीं। সেবা করো কিন্তু সেবার বন্ধন যেন বাঁধতে না পারে, বন্ধন মুক্তবান সেবা করো। অর্থাৎ হদ কি রয়েল ইচ্ছাও সে মুক্ত বানো, কোনো রকম হদের ইচ্ছা যেন না থাকে। जैसे देह का बंधन देह के संबंध के बंधन ऐसे सेवा में স্বার্থ এ ভি বন্ধন কর্মাতীত বান্ধন में বিঘ্ন डालते हैं। যেমন দেহের বন্ধন, দেহধারীদের বন্ধন, সম্বন্ধের বন্ধন যেমন বিঘ্ন ডালে, তেমনি সেবামে যদি হদের ইচ্ছা থাকে, মানসানের ইচ্ছা থাকে, স্বার্থ থাকে, সেটাও কর্মাতীত বান্না में বিঘ্ন ডালতে হয়। কর্মাতীত বান্না অর্থাৎ ইস রয়েল হিসাব কিতাব সে মুক্ত। কর্মাতীত হতে গেলে এই সমস্ত ধরনের রয়েল হিসাব কিতাব থেকে আমাদের মুক্ত বানতে হবে। ওম শান্তি।